मोर अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित समस्त दिव्य भिक्षु दिव्य संतान मानक मोर प्रणाम। शयने सपने जागरणे मु तुमको खोजुछि माँ। कर्म रे गुण रे आचरणे मु तुम परि चाहि माँ। शयने सपने जागरणे मु तुमको खोजुछि माँ। कर्म रे गुण रे आचरणे मु तुम परि चाहि माँ। दिया मो मने श्रद्धा भक्ति शांत निष्ठा पर कर साहसी एतिकी मागुणी माँ। शयने सपने जागरणे मु तुमको खोजुछि माँ। कर्म रे गुण रे आचरणे मु तुम परि चाहि माँ। हृदय मोर निर्मल जल मन को करम स्वच्छ। भावन रे केबे नासुमाग किए उच्च किए नीच। हृदय मोर निर्मल जल मन को करम स्वच्छ। भावन रे केबे नासुमाग किए उच्च किए नीच। तब प्रेम रे दिनटी जाओ तमस भितरे प्रदीप था। करुण बारिबी माँ। शयने सपने जागरणे मु तुमको खोजुछि माँ। कर्म रे गुण रे आचरणे मु तुम परि चाहि माँ। फूलर महक चहटिला परे केमिति मु चहटिबी। सत्यर संदेश चारिआडे माग केमिति मु प्रसारिबी। फूलर महक चहटिला परे केमिति मु चहटिबी। सत्यर संदेश चारिआडे माग केमिति मु प्रसारिबी। हसी हसाओ केबे केमिति मिछ पथ को न जीवी जेमिति बुद्धि दिया मने माँ। शयने सपने जागरणे मु तुमको खोजुछि माँ। कर्म रे गुण रे आचरणे मु तुम परि चाहि माँ। दिया मो मने श्रद्धा भक्ति शांत निष्ठा पर कर साहसी एतिकी मागुणी माँ। शयने सपने जागरणे मु तुमको खोजुछि माँ। कर्म रे गुण रे आचरणे
ମୁଁ ତୁମ ପରି ଚାହେଁ ମା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୋଜୁଛି ମା, ମୁଁ ତୁମ ପରି ଚାହେଁ ମା। ମା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। करुणामयी माँ परम कारुणिक प्रभु श्री अरविंद आज शुभ अपराह्न अतिमानस ज्योति परिवार तरफ ये ऑनलाइन पाठचक्र कार्यक्रम रे जोग देथिबा समस्त मातृ संतानगण समस्त को अंतरर श्रद्धा शुभेच्छा एवं नमस्कार। आलोचनार कार्यक्रम को समस्त को स्वागत। समस्त तरफ माँ दिव्य जननी पादपद्म कृतज्ञता निवेदन करी आज जो प्रसंग जोगरे एकाग्रतार शक्ति पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन योग ये प्रसंग उपरे जत किंचित आलोचना माँ को पादपद्म निवेदन करिवार प्रयास करुछि। भाई भौणी माने आमे गत किछि पाठचक्र मानकरे किछि तात्विक विशेष किछि तात्विक प्रसंग आमे आलोचना न करी माँ श्री अरविंद योग एवं दर्शन आधारित किसी साधारण विषय उपर आलोचना करुछे। विभिन्न समय रे आमे प्रभु श्री अरविंद कालजयी जो काव्य कविता गुड़िक अच्छी ग्रंथ गुड़िक अच्छी सावित्री हैला दिव्य जीवन हैला योग समन्वय हैला योग पत्रावली हैला बा अन्य प्रसंग उपर आमे आलोचना करुछे। किंतु ये सोमवासरीय ये अपराह्नर कार्यक्रम रे आमे किछि साधारण विषय रखुछे एवं एटा आम समस्तंक पई निहाती उपादेय आवश्यक मध्य। कारण आमे माँ श्री अरविंद को जानिबार आमर बयस बा वर्ष जेते होना कहीं किए 25 वर्ष धरी किए 30 वर्ष धरी किए 40 वर्ष भी धरी माँ श्री अरविंद को जानी थे। पंडिचेरी आश्रम नियमित जाउथिबे समाधि रे मस्तक स्पर्श करी प्रार्थना करुथिबे विभिन्न शिविर सम्मिलनी अंशग्रहण करुथिबे। ई प्रकार ऑनलाइन पाठचक्र कार्यक्रम रे मध्य जोग दी विभिन्न वक्तव्य आमे शुणुथिबे। तथापि हुए तो आमे माँ श्री अरविंद जोगर किसी मूल जोटा निहाती मौलिक जो उपादान गुड़िक अच्छी बा जो तार यथार्थ लक्ष्य अच्छी से संपर्क रे हुए तो आमर स्पष्टता नथिबो। तो से दृष्टि किसी साधारण विषय उपर आलोचना करिवार प्रयास करा जाउछि एवं से परिप्रेक्षी रे आज गोटे साधारण प्रसंगटी रखा है योगरे एकाग्रतार शक्ति पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन योग। भाई भौणी माने आमे समस्ते जानिछे योग अर्थ हेउछि युक्त हेबार गोटे प्रक्रिया। योग इज ए प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन आमे साधारण अर्थ रे जानिछि। तो जदि योग युक्त हेबार एक प्रोसेस बा प्रक्रिया किए कहा सहित युक्त हेबो आमे जो उत्सरु बा चेतनार जो उत्सरु आमे दिने विजुक्त होइछे आमे चेतनार से मूल उत्स सहित युक्त हेबा। साधारण अर्थ रे योगर अर्थ माने अर्थ हेउछि एया। श्री अरविंद एवं माँ योगर अर्थ अति सुंदर भाव कहती। माँ कहती आत्म परिपूर्णता दिगरे करा जाउथुबा विधिबद्ध प्रयास को मु योग बोली बुझे। अनेक थर आलोचना प्रसंग रे आमे एटा आलोचना करिछे भाई भौणी माने आत्म परिपूर्णता दिगरे करा जाउथुबा विधिबद्ध प्रयास को मु योग बोली बुझे। माँ कहिले योगर अर्थ हेउछि सेल्फ परफेक्शन आत्म परिपूर्णता एवं आत्म परिपूर्णता पई जो प्रयास करा जाए मेथोडिकली बा विधिबद्ध भाव धारावाहिक भाव गोटे परे गोटे सोपान क्रम अतिक्रम करी श्रृंखलित भाव जो प्रयास करा जाए आत्म परिपूर्णता बा सेल्फ परफेक्शन तार ना योग।
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ସମାନ କଥା, ଆତ୍ମ ଆବିଷ୍କାର ଦିଗରେ କରାଯାଉଥିବା ସଚେତନ ପ୍ରୟାସକୁ ମୁଁ ଯୋଗ ବୋଲି ବୁଝେ। ଏ କନସିୟସ୍ ଏଫର୍ଟ ଫର୍ ସେଲ୍ଫ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଇଜ୍ ଯୋଗ। ସେଲ୍ଫ ଫାଇଣ୍ଡିଂ, ନିଜକୁ ନିଜେ ପାଇବା, ନିଜକୁ ନିଜେ ଆବିଷ୍କାର କରିବା। ଆତ୍ମ ଆବିଷ୍କାର ଦିଗରେ କରାଯାଉଥିବା ସଚେତନ ପ୍ରୟାସ, କନସିୟସ୍ ଏଫର୍ଟ। ମା କହିଲେ ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରୟାସ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ସଚେତନ ପ୍ରୟାସ। ତ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଚେତନାର ଉତ୍ସରୁ ଦିନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛେ, ବିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛେ, ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଚେତନା ସହିତ ସକଳାଙ୍ଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ବୋଲି କହିବା। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଯୋଗ ସାଧନା ଆମେ ସଚେତନ ଭାବରେ ହେଉ ବା ଅଚେତନ ଭାବରେ ହେଉ ବା ଅବଚେତନ ଭାବରେ ହେଉ, ଆମେ ନିରତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଗ ସାଧନା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଯୋଗ, ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହିଁ ଯୋଗ। ଯୋଗ ଅର୍ଥ ବା ଯୋଗୀ ହେବା ଅର୍ଥ କେବଳ କୋଉଠି ଗୈରିକ ବସନ ପରିଧାନ କରି, ଦାଢ଼ି ବଢ଼େଇକରି, କୋଉଠି ଆଶ୍ରମ କରି ସାଧନା ଧ୍ୟାନ କରିବା ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତପସ୍ୟା କରିବା ନୁହେଁ। ଜୀବନର ଏଭଳି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନାହିଁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯୋଗ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ କିଚେନ୍ ଟୁ ହେଭେନ୍, ରନ୍ଧନଶାଳାର ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହେଭେନ୍ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ନିହାତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଯୋଗ ବା ଯୋଗର ଅଂଶ। ଏବଂ ଏଇଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିଏ ରଖିଛେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ପଥିକ ସାଜିଛେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗୋଟେ ମହାନ ଏବଂ ଦୂରହ କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଇତିହାସରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ହେଇନଥିଲା। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ପଥର ଯାତ୍ରୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପଥର ଯାତ୍ରୀ, ଦିବ୍ୟତା ପଥର ଯାତ୍ରୀ, ଅତିମାନସ ପଥର ଯାତ୍ରୀ, ଆମେମାନେ ସେହି ପଥର ଯାତ୍ରୀ ସାଜିଛେ। ଏବଂ ଏହା ଏକ ମହାନ ଏବଂ ଦୂରହ କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରକୃତିର ରୂପାନ୍ତର, ଚରିତ୍ରର ରୂପାନ୍ତର, ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତର କେବେ ହେଇନଥିଲା। ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ନବଜନ୍ମ ହେବ, ମଣିଷର ଏକ ନବକଳେବର ହେବ, ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୁଲିଯିବ, ରୋଗ ଜରା ବ୍ୟାଧି ମୃତ୍ୟୁ ତା ପାଇଁ ଦିବାସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଯିବ, ମଣିଷ ଆଲୋକ ଏବଂ ଅମୃତର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ଏହା କେବେ ବି କେହି ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ ସାଧନା ଅତୀତରେ କରାଯାଇ ନଥିଲା। କିଏ ସାକେତ ଗୋଲକ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, କିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, କିଏ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, କିଏ ଆଉ କିଛି ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବା ଆଉ କିଛି ଧନ ଜନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅତୀତରେ ଯୋଗ ସାଧନା କରାଯାଇଥିଲା, ତପସ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ, ଚରିତ୍ରର ରୂପାନ୍ତର, ପ୍ରକୃତିର ରୂପାନ୍ତର, ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତର ଏବଂ ବାବାଜୀଙ୍କ ଭାଷାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି, ଏଇଭଳି ଏକ ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଯୋଗ ସାଧନା ଆଗରୁ କେବେ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସାଧନା କରୁଛେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ପାଇଁ ସାଧନା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାଧନ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସାଧନ ଚତୁଷ୍ଟୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, 4 aids to ସାଧନା, ଗୁରୁ, ଶାସ୍ତ୍ର, କାଳ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ। ଏବଂ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ସେ ଗୁରୁ, ଶାସ୍ତ୍ର, କାଳ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ସାଧନ ଚତୁଷ୍ଟୟକୁ ଆହୁରି କିଛି ସାଧନ, ସେ ଯେ ସହଯୋଗୀ ସାଧନ, ତାର ନାଁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ବିପ୍ର ଆସନା। ବି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ଆସ୍ପୃହା, ସମର୍ପଣ, ନାମ ଜପ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କିଛି ସାଧନ ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ବା ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଦିବ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତି ବା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବ। ତ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ସାଧନ ସହିତ ମା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁଠାରୁ ମୂଳ ଯେଉଁ ସହାୟକ ଉପାଦାନ ବା ମୂଳ ଉପାଦାନଟି ହେଉଛି କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ, ଏକାଗ୍ରତା, ମନୋଯୋଗ, ମନୋନିବେଶ, ଅଭିନିବିଷ୍ଟ ହେବା, ଅଭିନିବେଶର ଶକ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମା ତାଙ୍କ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକରେ, ବିଶେଷ କରି ଚିରନ୍ତନୀରେ 5-6ଟି ଏହି ପ୍ରକାର ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି ବା ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁଠି ମା এই ମନୋଯୋଗ, ଏକାଗ୍ରତା, ଅଭିନିବେଶର ଶକ୍ତି, ଅଭିନିବିଷ୍ଟ ହେବା
एकाग्र हेबा मनोनिवेश करिबा एक लयरे एक दिगदर्शी एक मुखी ही केवल साधना पथरे आगे जीवा ओनली मदर नन अदर केवल माँ अन्य केही नुहंती केवल रूपांतर मोर लक्ष्य अन्य किसी नुहे मु केवल मांकर कोଳରେ आश्रा देवी मांक पणत कानी तले आश्रा नेबी मु मांकर योग्य संतान हेबी आउ किसी नुहे एई भली गोटे जो भाव ताकू सुंदर भाव रे माँ विभिन्न जगार आलोचना करुछंती मु ताकू टिके सहज रे आलोचना करिवार प्रयास करिवि एवं सेटा हेउछि योग क्षेत्र रे सफलता हासिल करिवाकू हेले बा जीवन रो यथार्थ लक्ष्य पथरे पहुंचीबाकू हेले आमको साधना रे एकाग्रतार शक्ति हासिल करिवाकू पड़िबो एकाग्रतार सामर्थ्य वृद्धि करिवाकू पड़िबो एवं आमे संपूर्ण भाव रे एकमुखी हेबा चेतनार गोटे बिंदु रे निजर सकल शक्ति सकल सामर्थ्य को केंद्रीभूत करिबा एवं माँ गोटे जारे लिखिले एकाग्रता कहले आमे कोन बुझू व्हाट इज कंसंट्रेशन और व्हाट डू वी मीन बाय कंसंट्रेशन एवं माँ तार उत्तर कहउछंती चारिआडे विक्षिप्त होई पड़िथिबा चेतनार सूत्र गुडी को गोटे केंद्र को बा गोटे धारणा को फेराई आनिबा हेउछि एकाग्रता अति सुंदर सहज भाव रे माँ लिखिले मनुष्यर चेतना सबुआडे विक्षिप्त स्कैटर्ड आमर मन गोटे मुहूर्त मध्य एकाग्र होई रही पारिबो नहीं अभिनिविष्ट होई रही पारिबो नहीं आमे कोठी ध्यान करिके बसिथिबा हुए तो समाधि रे मध्य ध्यान करूथबा समाधि चतुष्पार्श्व रे रिलिक्स रे भी आमे ध्यान करूथबा एपरिकी अनेक व्यक्ति थांती पंडिचेरी जाई थांती पंडिचेरी मध्य माँ श्री अरविंदर जो समाधि अच्छी श्री अरविंदर सेवा वृक्ष मूले तो सेठी बसिकरी भी ध्यान करुथिबे किंतु घुमौथिबे ढुलौथिबे एवं गोटे मुहूर्त मध्य से माने संपूर्ण भाव रे एकाग्र होई पारुनथिबे आखि बंद करिकरी ध्यान करूथबा अंततः घर कथा भाबुथबा कि समुद्र कूल कथा भाबुथबा कि आउ कोन कथा भाबुथबा एमती हुए मनटा सर्वदा चंचल चेतना सर्वदा विक्षिप्त एवं माँ कहउचंती मनुष्यर विक्षिप्त चेतना को चेतनार सकल सूत्र को गोटे केंद्र को गोटे धारणा को गोटे बिंदु को संपूर्ण भाव में फेराई आनिबा एवं ता उपरे अभिनिविष्ट हेबा ता उपरे एकाग्र हेबा तार अर्थ हेउची कंसंट्रेशन बा एकाग्रता ता उपरे गोटे बिंदु उपरे कंसंट्रेट करिबा एवं माँ कहिले जो माने परिपूर्ण एकाग्रता अर्जन करि पारिछंती से माने जे कोनोसी काम हाथ को नियंती से माने निश्चित भाव में सफलता हासिल करती एवं तांकर साधना रे सर्वदा द्रुत अग्रगति करिथांती एटा अति सहज सरल रे माँ कहउछंती जे कोनोसी व्यक्ति जेतेबेले गोटे एकाग्रतार शक्ति अर्जन करूची एकाग्रतार सामर्थ्य अर्जन करूची तो से निश्चित भाव में से क्षेत्र रे से अग्रगति करि पारिबो एटा केवल साधना क्षेत्र पई उपयोगी नुहे जीवनर निहाती साधारण क्षेत्र रे मध्य एटा उपयोगी बोली माँ कहउछंती एवं माँ गोटे जारे लिखिले जे आमे जदि प्रकृति रे एकाग्रतार शक्ति को अर्जन करि पारिले एकाग्रतार शक्ति को डेभलप करि पारिले बा ताकू बढ़ाई पारिले तापरे असंभव संभव हेबो किंतु सेथि पय दरकार हेउची संकल्प माँ गोटे कंडीशन देले जे एकाग्रतार शक्ति हासिल करिवाकू हेले आमको दृढ़ संकल्प करिवाकू पड़िबो स्ट्रांग रिजोल्यूशन संकल्प हेले एकाग्रतार क्षमता बढ़ी एवं संकल्प शक्ति यदि दुर्बल होई जीवो ताहेले एकाग्रता नष्ट हेबो एवं आमे कोनोसी गोटे कार्य रे एकाग्र होई परिबा नाही माँ एग्जांपल दउछंती जे एकाग्रतार शक्ति द्वारा जने सर्वोत्तम खेलाड़ी भी ही पारिबो जने सर्वोत्तम छात्र ही पारिबो जने बड़ कलाविद ही पारिबो जने कवि ही पारिबो जने वैज्ञानिक ही पारिबो जने संत भी ही पारिबो
ଦାର୍ଶନିକ ବି ହେଇପାରିବ, ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା କହୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଟିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ଯଦି କେବଳ ତାର ପାଠ ଉପରେ ଧରାଯାଉ ଜଣେ ପିଲାଟିଏ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି ଏବଂ ତାର କ୍ଲାସ 10ର ବୋର୍ଡ ଏକ୍ସାମିନେସନ ହେବ ବା ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ସେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଦି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକାଗ୍ର ହେଲା ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ତାର ଚେତନାର ସବୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ମନର ଯେଉଁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥି ସବୁକୁ ସେ ଯଦି କେବଳ ତାର ପାଠ ଉପରେ ମନୋନିବେଶ କଲା ନାହିଁ ବା ଏକାଗ୍ର ହେଲା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଯଦି ତାର ସବୁ ଶକ୍ତି ବା ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବିନିଯୋଗ କଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ପାଠରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ପାଠ ସମୟରେ କେବଳ ପାଠ କଥା ଚିନ୍ତା କଲା, ସବୁ ଆଡକୁ ଯାର ଯେଉଁ ସ୍କେଟର୍ଡ ହେଇକିରି ତାର ଅଛି ଚେତନାଟା, ସବୁକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଆଣିକରି ବା ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାକୁ ଅଭିନିବିଷ୍ଟ କରି ରଖିଲା ବା ଏକାଗ୍ର କରି ରଖିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଜଣେ କଳାକାରଟିଏ ମଧ୍ୟ ତାର କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ, କବିଟିଏ ତାର କାବ୍ୟ କବିତା ଲେଖିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତଟିଏ ତାର କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏବେ IPL ଖେଳ ବି ଚାଲିଛି, ଜଣେ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ବୋଲିଂ କରୁଥିବେ, ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବେ, 150 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡରେ ଜଣେ ବୋଲିଂ କରୁଥିବ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର, 22 ଗଜର ଗୋଟିଏ କ୍ରିକେଟ ପିଚ୍ ଅଛି, ତ ତା ଭିତରେ 150 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗୋଟେ ବଲ୍ ପଡୁଥିବ, ତ ଯଦି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଟିକିଏ ଏକାଗ୍ର ନ ହେବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଦେହ ମୁଣ୍ଡରେ ବଲ୍ ବାଜିକରି ତାର ଜୀବନ ପଳେଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ତ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେବଳ ସେ ବୋଲରର ହାତକୁ ବା ବଲ୍ ଉପରେ ସେ ଏକାଗ୍ର ହେବ, ବାକି ସବୁ ଆଡକୁ ସେ ଭୁଲିଯିବ। ଯେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମହାଭାରତର କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକଦା ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗଛରେ ବା ବୃକ୍ଷ ଶାଖାରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇଟିଏ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କେବଳ ସେ ଚଢ଼େଇଟିର ଆଖିକୁ ଶରବିଦ୍ଧ କରିବ, ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ତ ସେ ଭୀମ ହେଲେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହେଲେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶର ନିକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ତ କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁଛି ସେ ଗଛ ଉପରେ, ଗଛ ଶାଖା ପତ୍ର ଉପରେ, ଫଳ ଉପରେ, କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁଛି ସେ ପକ୍ଷୀର ଟୋଟାଲ ଶରୀର ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି, ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ କେବଳ ସେ ପକ୍ଷୀର ଚକ୍ଷୁଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ସକଳ ଶକ୍ତି, ସକଳ ଚେତନା, ସବୁକିଛି ମାନେ ଉପାଦାନକୁ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ବା ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ସେ ଏକାଗ୍ର କରୁଛନ୍ତି ବା କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାତ୍ର। ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଥିବେ, ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶର ଗୋଟେ ଜାଗା, ତ ସେଇଠି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଟିଏ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଛୋଟିଆଟା ଅଛି ଏବଂ ସକାଳ ସମୟ ସେ ଧ୍ୟାନ ସାରିକିରି କିଛି ସମୟ ତାଙ୍କର କୁଡ଼ିଆ ଘର ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ତାଙ୍କର ଦେହରେ ପଡୁଛି, ଥଣ୍ଡା ଜାଗା ବା ଶୀତ ଜାଗା, ହିମାଳୟର ହିମାଚ୍ଛନ୍ନ ବା ହିମ ଆଚ୍ଛାଦିତ ସେ ପରିବେଶ ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଟିଏ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ହିମାଳୟର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପାହାଡ଼ ବା ଶୃଙ୍ଗ ଉପରକୁ ସେ ଚଢ଼ିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆରୋହଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବାରମ୍ବାର ଟିକେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତଳକୁ ପୁଣି ଖସି ଆସୁଛନ୍ତି ବା ସେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଉପରକୁ। ତ କିଛି ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଦୂର ସେ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ଊର୍ଧ୍ୱକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଉପରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ବା ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଶୃଙ୍ଗ ତାର ଉଚ୍ଚତା ବହୁତ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ପଡୁଛି, ଅସମ୍ଭବ ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଛି ଏବଂ ତାପରେ ସେ ପୁଣି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ବାରମ୍ବାର ସେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଉପରକୁ ସେ ଚଢ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି। ସେ ଉପରକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଋଷି ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ
ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ସେ କହିଲେ ନା ମୁଁ ସେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ବିଫଳ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେତେବେଳେ ଋଷି ଜଣକ ବା ସନ୍ଥ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଟା ଇଏ ହେଲା ଯେ ହେ ପର୍ବତାରୋହୀ ବା ହେ ଶୃଙ୍ଗାରୋହଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ହେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ହେ ସାଧକ ବା ଯାହା ବି ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଉପରକୁ କଦାପି ଦେଖ ନାହିଁ, ପର୍ବତର ଶିଖର କେତେ ଉଚ୍ଚ ତା ଉପରେ ତୁମେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, ତୁମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ପକାଅ ଏବଂ ତୁମର ସକଳ ଶକ୍ତି, ଶରୀରର ଶକ୍ତି, ପ୍ରାଣର ଶକ୍ତି, ତୁମର ସବୁକିଛି ଶକ୍ତି ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତାକୁ ତୁମର ସେଇ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଉପରେ ଅଭିନିବେଶ କରବା, ତା ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ର ହୁଅ। ଗୋଟିଏ ପାଦକୁ ତୁମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ସେଠି ପକାଅ ପାହାଡ଼ ଉପରେ, ଗୋଟିଏ ପାଦ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ତୁମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଦଟିକୁ ଉପରକୁ ପକେଇବ, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ଉପରେ ତାପରେ ତୁମେ ଏକାଗ୍ର ହେବ, ତାପରେ ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ହେବ। ଉପରକୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ଉପରକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଚଢ଼ି ପାରିବି ନ ପାରିବି, ଓଃ ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ଦୂର ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ପାରିବି, ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ଆସିବ। ତ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ସେଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଜଣକ ବା ପର୍ବତାରୋହୀ ଜଣକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ମାନିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଚେତନାର ସକଳ କ୍ଷୟକୁ, ସକଳ ଶକ୍ତିକୁ, ଶରୀରର ମାଂସପେଶୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ମନର ସବୁ ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତି, ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଯାହା ବି ଅଛି, ସେ ସବୁକୁ ତାର ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ଉପରେ ଏକାଗ୍ର କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ କେତେବେଳେ ସେ ପର୍ବତ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା କହିବାର କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ, ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗ, ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଗ, ଏଇଟା ସଂସାର ଛଡ଼ା ଯୋଗ ନୁହେଁ, ସଂସାର ଗଢ଼ା ଯୋଗ ବାବାଜୀଙ୍କ ଭାଷାରେ। ଏଇଟା ସଂସାରର ବର୍ଜନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସଂସାରର ମାର୍ଜନର ଯୋଗ। ଏଇଟା ଚରିତ୍ର ଚେତନା ପ୍ରକୃତିର ରୂପାନ୍ତରର ଯୋଗ। ଲୋହ ମୋହ ଈର୍ଷା ଦ୍ୱେଷ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କିଛି ଅପରା ପ୍ରକୃତି ମଣିଷ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ତା ଚେତନା ଭିତରେ ଠୁଳୀଭୂତ କରି ରଖିଛି, ସେ ସବୁର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କେବଳ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ। କେବଳ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ହିଁ ଆବରଣ ଚିହ୍ନ କରିଦେଇପାରେ, କୌଣସି ମାନୁଷୀ ପ୍ରୟାସ ବା ତପସ୍ୟା ନୁହେଁ। ମା ବହିରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଗରେ କେବଳ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ହିଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଏବଂ ସାଧକର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ହେବା, ମାଙ୍କ ଚେତନା ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ର ହେବା, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ର ବା ଅଭିନିବିଷ୍ଟ ହେବା ଏବଂ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରି ଯୋଗ ପଥରେ ଚରୈବେତି ଧର୍ମ ପାଳନ କରି ଅଗ୍ରଗମନ କରିବା, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯେକୌଣସି ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଟକି ଯିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଜୀବନର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଅଗ୍ରଗମନ। ଲାଇଭ ଭାଇ କିଛି ଅଶ୍ୱପତି ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଶୁଭୁ ନାହିଁ କିଛି। ମା 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 ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ହଁ ଭାଇ ଶୁଭିଲା ଶୁଭିଲା, ଠିକ ଅଛି। ଟିକେ ଟିକେ ଏଠି ଟିକେ ମେଘୁଆ ଭଳିଆ ଟିକେ ହେଇଛି, ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଭଳିଆ। ହଁ ମା 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 ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରେୟାର କରିକି ପୁଣି ଆଲୋଚନା ଆଗେଇ ନେବା। ତ ଆମେ ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମା କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଅଗ୍ରଗମନ ଏବଂ ପର୍ବତାରୋହଣ ହେଉଛି ଜୀବନର ଧର୍ମ। ଇଟ୍ ଇଜ ସ୍କେଲିଂ ଅଫ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି। ଚେତନାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶିଖର ବା ପାହାଚ ଆମେ ଆରୋହଣ କରିବା। ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କରିବା ବା ଏକାଗ୍ର ହେବା।
आमे टोटाल एकेबारे अतिमानस बा अतिमानव हेबु बोली चिंता करिवा नहीं। से जेमती से विदेशी पर्यटक जनक पर्वतारोहण करुथिले एवं हिमालयर से सन्यासी तांकु जेमती मंत्र देले जे तुमे तुमर लक्ष्य उपरे प्रथमे से ऊपर को एते माने चिंता करो नहीं, पर्वत शिखर कथा चिंता करो नहीं, तुमे गोटे पाद किमती पकेइबो स्ट्रांगली माने गोटे शक्त भाव में गोटे पाद पकेइबो एवं ऊपर को जीव ता उपरे तुमे दृष्टि निबद्ध करो। तो ठीक सेमती आमे गोटे परे गोटे सोपान उपरे एकाग्र हेबा, अभिनिविष्ट हेबा, मनोनिवेश करिवा। मनर अनेक गुड़े स्तर अछि, निम्न मन अछि, तापरे माइंड प्रॉपर वा यथार्थ मन स्तर अछि, तापरे हायर माइंड अछि, उच्चतर मानस स्तर अछि, इल्युमाइंड माइंड अछि, दीप्त मानस स्तर अछि, इंट्यूटिव माइंड बा बोधि मानस स्तर अछि, ओवर माइंड अछि, अधि मानस स्तर अछि, तापरे जाइकि सुप्रामेंटल बा सुपर माइंड बा ऑफ द वर्ल्ड बा विश्व पर्यटक साजिथिले एवं गोटे परे गोटे चेतनार जगत से भ्रमण करथिले। श्री अरविंद सावित्री रे वर्णना करुछन्ति से पर्वतारोहण करुछन्ति, ऊर्ध्वारोहण करुछन्ति, चेतनार गोटे गोटे शिखरा बड़ी को से पहुंचुछन्ति। चेतनार गोटे शिखर को पहुंची सारिला परे से अटकी जाऊ नाहंती, कारण उपरे आउ गोटे चेतनार ऊर्ध्व स्तर तांको आह्वान करुछि, तांको कहुछि हे अग्रणी धावक, हे ऊर्ध्वारोही यात्री, तुमे आस, तुमे मते मध्य अतिक्रम करी जाओ। सते जेमती माने चेतनार गोटे स्तर पर आउ गोटे स्तर अश्वपति को आकर्षित करुछि एवं से डाकुछि तुमे आस, एवं तापरे पुणी गोटे उच्च सोपान को से जाउछन्ति। तो सेई शिखर को पहुंचिला परे पुणी आउ गोटे शिखर तांकु डाकुछि, आह्वान करुछि एवं आकर्षण करुछि। आलोचना नेबार प्रयास करू नहीं। एवं एट ए हाइट ही स्टूड एंड लुक्ड एट ग्रेटर हाइट्स बोली कि सावित्री रे गोटे लाइन अछि। अश्वपति गोटे हाइट रे बा गोटे शिखर प्रदेश रे से छिड़ा होइछन्ति एंड लुक्ड एट ग्रेटर हाइट्स, तापरे उच्चतर शिखरावली समूह को से देखुछन्ति, तापरे पुणी से एकाग्र हेउछन्ति, ध्यानस्थ हेउछन्ति एवं तांकर योग शक्ति को तप शक्ति को संपूर्ण भाव से ऊर्ध्वारोहण रे गोटे परे गोटे स्टेप बा पहाच उपरे से अभिनिविष्ट हेउछन्ति एवं तापरे शिखर परे शिखर से आरोहण करुछन्ति। एक्जेक्टली सेही प्रकार कथा आमे योग पथरे जेतेबेले यात्रा करिबा भाई भौणी माने, एटा होछि ऊर्ध्वारोहणर यात्रा। आमे निहाती निम्न चेतना रे अछु, एनिमल माइंड नै गिरी अछु। मनीष मांकड़रू मनीष होइछि, पशुरू मनीष होइछि, आम भितरे पशु चेतना अछि। आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्य एतत् पशु भी नराणः बोलिगिरी गीतारे मध्य अछि। पशु एवं मनीष मध्य से समान कथा अछि। आहार निद्रा भय मैथुन चारिटा प्रवृत्ति को लेकिन एवं मध्य मनीष मान आमे जीवन बंचुछि। आमे अद्यावधि यथार्थ मनीष भी है ना, यथार्थ मन चेतना को आमे आरोहण करी ना, शिखरावली को आमे आरोहण करिवा। गोटे चेतनार शिखर आरोहण कर सारिला परे आमर यात्रा सरीब नहीं बा लक्ष्य स्थल रे आमे पहुंची जीवा नहीं। अतः माँ ये एकाग्रता उपरे आउ किछि कहउछन्ति, आमे टिके माँ को लेखारु किछि आलोचना एठी उपस्थापन करिवा भाई भौणी माने। एवं माँ कहिले प्रथम कथा हेउछि मनोजगर एकाग्रता हेबो, कारण मन एकाग्र हेबा दरकार। मनुष्य मनधारी जीवटीए मनुआ, मन को लेकर तार साम्राज्य। एफर्ट होता है कौन गोटे निर्दिष्ट चेतनार केन्द्र रे बा बिंदु रे
मन एकाग्र हो पारे नहीं बा अभिनिविष्ट हो पारे नहीं। जेमती आगु आम आलोचना करुले ध्यान करुवा समय रे आमे प्रकृत ध्यान मध्य करि पारुना कारण आम एकाग्र नहु। किए पाठ पढ़ुवा समय पाठ प्रति एकाग्र हो पारुना, किए शिक्षक टे शिक्षादान करुवा समय रे से को पाठटी पढ़ाऊँ कहीं पढ़ाऊँ व्हाट व्हाई एंड हाउ कौन कहीं एवं किपरि ता उपरे से एकाग्र हो पारुना। जड़े वैज्ञानिक टिके जिते बेले तार कौन गोटे गवेषणा करुच्ची ता उपरे से एकाग्र हो पारुना। डाक्तर टे जिते बेले ऑपरेशन करुच्ची गोटे बहुत डिफिकल्ट गोटे मेजर ऑपरेशन भी गोटे रोगी करुथिबो जदि संपूर्ण भाव में से एकाग्र हेबो नाही ताहेले सेटा कदापि सफल हेबो नाही। तो से दृष्टि माँ कहले मनोजोगर एकाग्रता सबुठारु मूल कथा एवं आमको से सामर्थ्य को वृद्धि करने को पड़िबो। तुम चेतनार समस्त सूत्र को गोटे बिंदु रे तुम एकत्र करिवो एटा माँ लिखिछंती से चिरंतनीर गोटे माने लेखारे मुझे टिके किसी पद आलोचना करी। तापर माँ लिखिले जे एकाग्रतार गोटे भेदनक्षम शक्ति अच्छी गोटे भेदनक्षम शक्ति बोली कहते जिते बेले आमर चेतना एकाग्र हेबो स्कैटर्ड न होइकरी ताहा गोटे माने कनसेंट्रेटेड हेबो सेते बेले तार गोटे भेदनक्षम शक्ति बढ़ी जीवो। भेदनक्षम शक्ति अर्थ हैला भेदी जीवो भीतर को प्रवेश करिवो बा आमे जो पथरे जाउछु से पथरे आमे आगे जीवा कौन शक्ति आमको अटके पारिबो नहीं। ताकू गोटे जगह भेदनक्षम शक्ति बोलिकी कहउछंती। तो यार शक्ति एते बेसी जे कौनसी आध्यात्मिक प्रतिबंधक तार क्षेत्र रे ही पारिबो नहीं। एवं माँ लिखिले आमे यदि चैत्य सत्तार आविष्कार पई प्रयास करिबा अंतर्निहित दिव्य चेतना सहित मिलन पई प्रयास करिबा ऊर्ध्वरे थिबा दिव्य बलय गुड़िक बा दिव्य चेतनार स्तर गुड़िक प्रति उन्मिलित हेबा एथिपई जदि आमे प्रयास करूछु बा विशेष करी साइकिक डिस्कवरी बा चैत्य सत्तार आविष्कार पई ताहेले आमको संपूर्ण भाव में एकाग्र हेबा को पड़िबो एवं जोग पथरे एकाग्रतार शक्ति को वृद्धि करने को पड़िबो। एवं एकाग्र जदि आमे हेबा नहीं ताहेले चैत्य सत्तार आविष्कार असंभव जहाँकि माँ श्री अरविंद जोगर मूल जिनस भाई भौणी मान। तापरे माँ गोटे जगह लिखुछंती जे एकाग्रतार शक्ति पई आमको शिक्षा ग्रहण करने को पड़िबो एवं ए शिक्षा करबा पई विभिन्न प्रकार पद्धति अछि। जे कोनोसी साधक जे कोनोसी पद्धति ग्रहण करि पारे। पद्धति इंग्राजी रे मेथड्स भाई भौणी माने आमे जेमती धरा जाऊ आमे शिक्षक हिसाब रे मु भी जेहेतु इंग्राजी साहित्यर शिक्षक तो आमे जदि इंग्राजी साहित्यर कोनोसी गोटे प्रोज बा गद्य पढ़ौछे बा पोएम पद्य पढ़ौछे बा ग्रामर व्याकरण बा जे कोनोसी जिनस आमे पढ़ौछे तो सेथिरे विभिन्न प्रकार मेथड अच्छी एप्रोच अच्छी टेक्निक अच्छी। मेथड अर्थ होउची पद्धति एप्रोच रो अर्थ होउची पंथा टेक्निक होउची कौशल। तो जड़े शिक्षक गोटे पाठ पढ़ेबा पई विभिन्न प्रकार पद्धति विभिन्न प्रकार पंथा विभिन्न प्रकार कौशल से प्रयोग करी कौन से गोटे फिक्स्ड मेथड नहीं। तो जो पिला मानकु से जो स्तर रो पिला मानकु पढ़ौथुबो से पिला मानकर जो स्टैंडर्ड से पिला मानकर जो ग्रहणशीलता से सबू को आखि आगे रखिकी शिक्षक तार मेथड तार टेक्निक तार एप्रोच से डिजाइन करिवो। एक्जाक्टली आमे जोग पथरे जिते बेले यात्री साजिछे भाई भौणी माने आमे चेतनार जो स्तर रे अच्छे तो से स्तर अनुजाई आम पई जो मेथड दरकार आम पई जो साधन दरकार आम पई जो पद्धति दरकार आमे से प्रकार पद्धति अवलंबन करिगिरी आमे मनोजोगर एकाग्रता बढ़ेबा बा जोग पथरे अग्रसर हेबा। एवं एथिपई सबुठारु निहाती अपरिहार्य आवश्यक उपादान संपर्क में माँ कहउचंती
संकल्प शक्ति आगरू टिके आमे आलोचना करिछे गोटे हला संकल्प शक्ति स्ट्रांग रिजोल्यूशन संकल्प शक्ति असंभव को संभव करे आमे जानिछे तार ज्वलंत उदाहरण हेउछि सावित्री फेट शैल बी चेंज्ड बाय एन अनचेंजिंग विल प्रभु श्री अरविंद सावित्री ग्रंथर सबुठारु गोटे शक्तिशाली गोटे लाइन हेउछि भाग्य भी बदली जीव अटल इच्छा रे बा दृढ़ संकल्प रे फेट शैल बी चेंज्ड बाय एन अनचेंजिंग विल भाग्य भी बदली जीव अटल इच्छा रे बोली करी लिखुछंती सावित्री असंभव को संभव करिवा पे गोटे प्रयास करुछंती सत्यवान को जीवन फेरे आनिवा पे मृत्यु देवता सहित से युद्ध करिवा पे संकल्प करुछंती एवं सेथि पई गोटे संकल्प शक्ति तांको भितरे जागृत होउची तांको हृद केंद्र रु बाहरुची बा चैत सत्ता रु बाहरुची से संकल्प शक्ति बल रे सावित्री मृत्यु देवता सहित संग्राम करुछंती एवं सावित्री रे श्री अरविंद लिखुचंती भाग्य भी बदली जीव अटल इच्छा रे साधक जदि गोटे अटल इच्छा बा दृढ़ संकल्प कला स्ट्रांग विल जदि बाहर कला एवं तार संकल्प शक्ति जदि मन प्राण शरीर रु न आसी आत्मा बा चैत चेतना बा हृद केंद्र रु आसिला तार यथार्थ सत्ता भितर आसिला ताहेले निश्चित भाव में असंभव संभव है तापरे मां लिखिले संकल्प शक्ति सहित आ गोटे कथा कहउचंती नियमित अध्यवसाय अध्यवसाय इंग्राजी रे परसिभियरेंस निरंतर निरंतर लागि रहिथिबा जो कार्य करूचे आमे बारंबार सेथिरे लागि रहिथिबा कथा कदापि से पथरु आमे विच्युत हेबा नहीं बारंबार जदि आमे विच्युत होतबा फॉर एग्जांपल से गोदरा उड़े जेते माड़े सेते जेमती गोटे कथा अछि आमे धरा जाऊ मां श्री अरविंद को जानिला परे चेतनार दुईटी पहाच आमे चढ़ीजे तापरे पुणी थरे आमे मां को थारु टिके दूरेई गले आमर मनोजगर शक्ति बा एकाग्रतार शक्ति कमी गला तापरे पुणी थरे से दुई पहाच तळकु आसिले तापरे पुणी चढ़ीबा जेते बेले सेकेंड टाइम प्रथम थर दुईटी पहाच चढ़ीबारे आमको जेते शक्ति बा जेते परिश्रम लागिथिला अध्यवसाय सेकेंड टाइम तळकु खसिकरी ऊपर को चढ़ीबाटा आहुरी कष्ट साध्य सेटा हे एवं मनीष जीवन रे एमती घटना घटे भाई भौणी माने से जेमती गोटे लुडु खेल कथा अछि आमर से साप सीढ़ी खेल आमे समस्ते जानिथिबे जणे से अनस्पत को जाइथिबो 99 गोटे पहाच ऊपर को गले 100 से शिखर को पहुंची जाई पारंता किंतु 99 जगह से जाइकरी पड़ी जीव गोटे सापर मुहरे एवं पुणी एक को से तल को खसी आसीबो बेले बेले या हुए भाई भौणी माने आमे अनेक जोगी मुनि ऋषि तपस्वी मानकर उदाहरण कथा जानिछि बा जानिछि एपरिक विश्वामित्रंकर कथा भी जानिछि विश्वामित्र साधनार एते उच्च स्तर को जाई मध्य एकदा शेष पर्याय रे गोटे परीक्षा रे फेल हो गले मेनका जेते बेले नृत्य कले एवं तांकर ध्यान भंग हैला तांकर सहित तांकर विवाह हैला एवं परवर्ती समय रे से जोग पथरु से विच्युत हेले परवर्ती समय रे पुणी थरे जेते बेले से ब्रह्मर्षि हेबा पई साधना करूछंती तो सेते बेले तांको आहुरी बहुत अध्यवसाय करबा को पड़ीछि तो ठीक सेमती मां कहउछंती आमर मनोजग बा एकाग्रतार शक्ति वृद्धि करबा पई संकल्प शक्ति दरकार संकल्प परे नियमित अध्यवसाय दरकार नियमित से दिगरे माने प्रयास दरकार तापरे निजर ध्यानटा एक दिगदर्शी बा एकमुखी हेबा दरकार कौनसी शक्ति सम्मुख रे ताहा विचलित हेबो नाही एवं तापरे मां गोटे जारे लिखुछंती ध्यान एवं एकाग्रता समान जिनस नुहे आमे बेले बेले एकाग्रतार शक्ति वृद्धि करबा पई ध्यान को एकमात्र माध्यम बोली भाबु भाई भौणी माने आमे जहा पाठ पढिजो बा जहा जानिछु एकाग्रता पई ध्यान दरकार किंतु मां कहिले ध्यान एवं एकाग्रता भिन्न जिनस देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन गोटे जारे मां लिखुछंती तो मां कहिले ध्यान हेउछि संपूर्ण भाव रे गोटे मानसिक प्रक्रिया
ଏହା କେବଳ ମାନସିକ ସତ୍ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତୁମେ ଦିନକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ବି ଧ୍ୟାନରେ ରହିପାର, କିନ୍ତୁ ଅବଶିଷ୍ଟ 4 ଘଣ୍ଟା ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିହାତି ସାଧାରଣ ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ଫେରି ଆସିପାର। 1 ଘଣ୍ଟା ବି ଜଣେ ଗୋଟେ ସମାଧି ପାଖରେ ବସିକି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ 1 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନରୁ ଉଠି ଆସିବ, ତାପରେ ବାକି 4 ଘଣ୍ଟା ବା ଦିନ ଯାକ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିହାତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ସେ ରହିପାରିବ ବା ତାର ଚେତନାର ସ୍ଖଳନ ହେଇପାରି। ତ ଧ୍ୟାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସେସ ବା ଗୋଟେ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ଏକାଗ୍ରତା କେବଳ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ। ଏକାଗ୍ରତା ହେଉଛି ଚେତନାର ସକଳ ସ୍ତରର ଏକ ସକ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ସକ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥା ମା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗତିଶୀଳ ଧ୍ୟାନ ବୋଲିକିରି କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିଶୀଳ ଧ୍ୟାନ ବସିକିରି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକିରି ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗତିଶୀଳ ଧ୍ୟାନ ଡାଇନାମିକ ମେଡିଟେସନ ବା ଆକ୍ଟିଭ ମେଡିଟେସନ ବୋଲିକି ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଜଣେ ସମାଧିରେ ଫୁଲ ସଜାଉଥିବ ବି ସେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବ, ଜଣେ ଡାଇନିଂରେ କାମ କରୁଥିବ ମଧ୍ୟ, ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ ସେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବ, ଶିକ୍ଷକଟିଏ ପାଠ ପଢ଼ଉଥିବ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବ, ପିଲାଟିଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଥିବ। ଯିଏ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସକ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥା। ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତାଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥା ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥା ସବୁବେଳେ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ମା ଏ ଯେଉଁ ଏକାଗ୍ରତା ବା ଅଭିନିବିଷ୍ଟ ହେବାର କଥାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଆମେ ଆସ୍ପୃହା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକାଗ୍ର ହେଇପାରିବା, ଆମେ ଚୈତ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକାଗ୍ର ହେଇପାରିବା, ହୃଦୟରେ ଏକାଗ୍ର ହେଇପାରିବା, ହୃଦ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକାଗ୍ର ହେଇପାରିବା। ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆସ୍ପୃହା କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଆମର ଚୈତ ସତ୍ତା ଆସ୍ପୃହା କରିବା, ଆତ୍ମା ବା ଚୈତ ସତ୍ତାରୁ ଆସ୍ପୃହା ଆସେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ବେଳେ ବେଳେ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଆମେ କହୁ ଶରୀର ଯାହା ଚାହେଁ ତାହା କାମନା, ପ୍ରାଣ ଯାହା ଚାହେଁ ବାସନା, ମନ ଯାହା ଚାହେଁ ତାହା ଇଚ୍ଛା, ଆତ୍ମା ବା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଯାହା ଚାହେଁ ତାହା ହେଉଛି ଆସ୍ପୃହା ବା ଅଭିପ୍ସା, ଏସ୍ପିରେସନ। ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଆମେ କହୁ। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶତକଡ଼ା 100% ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସତ ନୁହେଁ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଆମେ ସାଧାରଣ ଯୋଗଧାରାରେ ଏଇଟା ବା ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗଧାରାରେ ଏଇଟା କହୁ। ତ ଆସ୍ପୃହାଟା ପ୍ରକୃତ ଚୈତସତ୍ତାରୁ ଆସେ, ଆତ୍ମାରୁ ଆସେ। ଶରୀର ପ୍ରାଣ ମନ ବା ଯେଉଁ ଅଧିବ୍ୟତ୍ରୟୀ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାମନା ବାସନା ଆସେ ବା ଅନ୍ୟ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆସେ। ତ ଆସ୍ପୃହା କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଚୈତ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବା ଚୈତ ସତ୍ତା। ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଚୈତ ସତ୍ତା ବା ଆତ୍ମା ସହିତ ଏକାଗ୍ର ହେବା, ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ହୃଦୟରେ ଏକାଗ୍ର ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏ ଏକାଗ୍ରତାଟା ଗୋଟେ ନିବିଡ଼ ହେବା ଦରକାର। ନିବିଡ଼ ଏକାଗ୍ରତା ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ଅଛି ଚିରନ୍ତନୀରେ, ପୃଷ୍ଠା 149ରେ। ନିବିଡ଼ ଏକାଗ୍ରତା, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଏକାଗ୍ରତା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମା ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ତୁମର ହୃଦ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକାଗ୍ର ହୁଅ, ତୁମର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଏକାଗ୍ର କର, ଚେତନାକୁ ଏକାଗ୍ର କର, ଆସ୍ପୃହାକୁ ଏକାଗ୍ର କର, ସଂକଳ୍ପକୁ ଏକାଗ୍ର କର, ଏକାଗ୍ର ହୁଅ, ଏକାଗ୍ର ହୁଅ, ଏକାଗ୍ର ହୁଅ। ମା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇଟା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, କେବଳ ନିଜର ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ବା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ର ହୁଅ ଏବଂ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କର। ଏବଂ ମା ପୁଣି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଏକାଗ୍ର ଏଇଟା ଗତିଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ, ସକ୍ରିୟ ହେବା ଉଚିତ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିର୍ଭରତା ଭାବ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓନ୍ଲି ମଦର ନନ୍ ଅଦର।
ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଯିବା ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ମୁଁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନା ଆଜି ମୋଟେ କରିନାହିଁ, କେବଳ ଅତି ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପାୱାର ଅଫ୍ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରେ ତ ତା ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ କେବଳ ଆଜି ଆଲୋକପାତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏହି ମହାନ ଏବଂ ଦୁରୂହ କାର୍ଯ୍ୟର ପଥଯାତ୍ରୀ ସାଜୁଛେ, ଯାହା ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଇତିହାସରେ ଅତୀତରେ କେବେ ହେଇନାହିଁ। ମଣିଷ ଭଗବାନ ହେବ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ଭୁଲିଯିବ, ରୋଗ ଜରା ବ୍ୟାଧି ମୃତ୍ୟୁ ତା ପାଇଁ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଯିବ। ତ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ପଥିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ର ହେବା, ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ର ହେବା। ମାଙ୍କ ଆଖି ସହିତ ଦୁଇଟି ଆଖି ମିଶିଲେ ଯାହା ମିଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ମାଙ୍କ ପାଦ ଟିକେ ଛୁଇଁଦେଲେ ବା ପାଦରେ ମସ୍ତକ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଯାହା ମିଳେ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦେହାଂଶ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉଠି ଅଛି ବା ରେଲିକ୍ସ, ସେଇଠି ମସ୍ତକ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସ୍ପନ୍ଦନ ମିଳେ, ଯେଉଁ ଚେତନା ମିଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ମା ଆମର ସକଳ ଅଦିବ୍ୟତା ବା ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଜୀବନର ଦିଶାରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। କେବଳ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ର ହେବା, କେବଳ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଭିନିବିଷ୍ଟ ହେବା। କେବଳ ମାଙ୍କର ଆଖି ଦୁଇଟି ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ ଆସୁଥିବ, କେବଳ ମାଙ୍କର ପାଦ ଦୁଇଟି ଆମ ମସ୍ତକରେ ଅଛି ଭଳି ଆମେ ଭାବୁଥିବା ବା ଅଭିନିବିଷ୍ଟ ହେଉଥିବା। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନେ ମାଙ୍କର କୃପାଶିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜିର ଏହି ପାଠଚକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।